العظيم يا الله مرحبا معذنا ورمضان تجار الله رحمنا رحمة القرآن ومن شهد شمال أبو نصر إن جل وعلا حديث الله بركة يا الله سبحانه وتعالى خبر خبر الله تعالى خبر خبر الله আমরা এখানে يا الله أجل بها قال النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لبابها هذه موسى آخر أمرنا هذا الشيء هذا الكلام الدين والإسلام يشهد لبابها هذه موسى هذا أمرنا في هذا المكان هذا شكر من الله تعالى ما كذا هذا شكر فاطمة كان مقام الجمال أبوه ولا شافه مشكلة بعدها كل إنسان حقه ولا فاطمة هذا هذه قصة فاطمة كذا 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 مسؤول حقه يا الله فاطمة هذه قصة يا الله الله بهت رفع درجات يا الله هذا Allah kemudian yang kekal bersih, cuma dengan kekal bersih, syahadat berjamaah, dalam berjamaah, berjamaah dalam berjamaah. Allah Taala sebagai dunia kalau disyukur, santi lagi. Allah Allah hasil berjamaah kesukur. Allah Taala berkasih bisa jadi dalam hari ini baru jadi kahar Allah berhasil banam itu ya Allah sebagai bagian dari waktu dinar Allah SWT parangai syarai jalan maaf kerja mana kerja Allah nanti Allah nanti kerja syarai nakha kerja nanti kerja nakha kerja ya Allah दरबार रसूल अल्लाह मेरे दरबार रसूल पर तेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब नबी से इस्लाम का कबूल कर के मैं दरबार रसूल अल्लाह हम सकल में रूह का माफ कर दो अल्लाह के मत से सकल में आपका बिल्कुल मत से हमारा प्रेम है ये बात से बात है तो खून का अल्लाह या अल्लाह हम से सन्ना मदरसा स्कूल अगर दाखिला लगा से तो दिए छोड़ो तो सुनने तो खून का अल्लाह अल्लाह आसन में निकलते हैं जय नाम के ऊपर आसे इधर अल्लाह को पसंद कर दिया अल्लाह जय का दस रिश्ते बाकी हजरत करते रहे अल्लाह या अल्लाह अल्लाह शरीर को माफ कर दे और